دونك سوبر سبيد دونك لي زيكيب تاع 6 الهدف تاع هذا الورك شوب اليوم الهدف تاع الورك شوب تاع اليوم هو انكم تبيتشيو البروجي تاعكم في دقيقتين، وراح نمدوا وحنايا حنمدوا لكم الفيدباك تاعنا على البيتش تاعكم في 3 دقائق. وين الهدف ان نعمروا لكم سكون ابل فوكس ماب. الفوكس ماب هذه كم الاسم تاعها فوكس ماب، اللي هي النقاط اللي لازم تركزوا عليها وتحسنوها في البضع الايام القليله المقبله. معناتها راح مع بعض من البيتش تاعكم تاع 2 دقائق راح نقول لكم شنو هما نقاط القوه ونقاط التحسين اللي لازم تخدموا عليهم في الفريق تاعكم، في الكاليتي نوع البيتش تاعكم، في البيزنس موديل تاعكم، في الماركتينغ استراتيجي تاعكم، في التك ريدينس معناتها في لا تكنولوجي ولا في البرودوي تاعك en termes de readiness et de maturité, et dans la propriété intellectuelle معناتها حمايه تاع الفكره تاعك والجانب القانوني منها. دونك الهدف دونك فوكس ماب راهي هذيك الورقه بون في الورقه كيفاش تبان راهي كاينه في الدرايف في الفيشي اللي بعثته لكم نور. دونك جميع الفرق اللي حنجوزوا عليهم دركا تبيتشيو في دقيقتين، نمدوا لكم الفيدباك في 3 دقائق، وكي نكملوا جميع الفرق كريم اللي راهو يدير في القهوه جبونس ولا في كارو ما باليش راح يعاود يفوت عليكم باش يعطي لكم الهاك تاع الفكره تاعكم تاع المشروع تاعكم باش يولي more scalable more with a bigger market etc etc. donc 2 minutes pitch 3 minutes feedback ومن بعد هاك تيبس من عند كريم. اوكي سفيان ليكرون تاعي تاع التمبليت هذاك نو سي با لا بين بيتش بالهضره برك. دونك لو بروبليم خيداك حاب دبر راسك مي ليدي سي كو بيتش هضره سي ميو باش هكا نكونوا كاع يونيفورم. اوكي عندك دقيقتين عندك دقيقتين دبر راسك بيتشي لي يا خويا دبر راسك انا ما نعرفش المشروع تاعك عندك 2 دقائق دبر راسك ما تستهينيش. هكذا يوسف دونك 3 2 1 ليتس جو. Bon, comme on a bien dit, l'étudiant algérien, en général, rencontre beaucoup de difficultés pour retrouver des documents ou là, une documentation qui est intéressante, qui lui permet soit de rédiger une thèse ou là, une mémoire, ou là, réviser les examens dialogue. La solution, tout simplement, c'est de créer une plateforme تكون في الويب بلاتفورم ويب وين propose une documentation qui est classée. واش معناتها كلاسي؟ يعني انت زعما كي دير جام زعما دوكيمون عندنا دوكيمون بي دوكيمون سي، دوكيمون عنده 70 جام، دوكيمون بي عنده 60 جام، يبقى دوكيمون يطلع قبل دوكيمون بي. elle sera classée par ordre على حسب لي زوتيليزاتور هما اللي يديروا لي جام. اي وهاد لا بلاتفورم اللي تعاون لي زيتيديون باش يربحوا الوقت اي اوسي ليفور. وعندنا لو ستاد دافونسمون رانا عندنا بروتوتيب نقدروا نقولوا ماشي 100% نقدروا نقولوا 50 ولا 60%. و نوتر بيزنس موديل كيفاش راح نديروا دراهم سي تو سامبلومون مع الديبي رانا ناويين نخدموا اون يوزر بيز، يعني نطموا بزاف لي زوتيليزاتور. ابخي اون فا حيكون ان كونتوني باطل ومن بعد اون فا بروبوزي دي كونت بريميوم اللي اليوتيليزاتور حيخلص. وزياده على ذلك حيكونوا لي واسمهم لي بوب تاع جو سي با انا لي بوب باش ندخلوا بهم دراهم. اي لا سيل تاعنا ولا لي كليون سي tout simplement l'étudiant algérien على التراب الوطني. Normalement c'est bon. Parfait, merci beaucoup Youssef. كان باقي لك 15 ثانية déjà côté timing راك bien. Merci pour ta présentation et bravo على المشروع. Alors rapidement mon feedback في دقائق هاوليك. أول حاجة ما قدمتلناش الفريق تاعك سي دوماج، دونك ما فهمناش اسكو راك وحدك ما راكش وحدك اكسترا. دونك سا سي ان بوين. ما تجاوبنيش ما عندناش الوقت مي بون. اول حاجه سي الفريق، دونك ما فهمناش اسكو راك وحدك اسكو عندك فريق اسكو راك تريكريتي اكسترا اكسترا. دونك هذه حاجه لازم تعاود تجوز عليها. ثاني حاجه راك هضرت على ليتوديون الجيريان، مي ما تنساش بلي ليتوديون الجيريان يبدا من البريمير ليسي جامعه واللي يحبوا يتعلموا بصفه عامه. دونك تو دو اتر بلو سبيسيفيك سور لا سيبل تاعك. كي تقول لي زيتوديون شكون هما هاد لي زيتوديون؟
d'accord. D'accord. Donc sois plus spécifique parce que qui تحدد une cible la stratégie تاعك راح تتبنى عليها. معناتها كي تكون لا سيبل تاعك لي زيتيديون في الجامعه ماشي نفس لا استراتيجي كي يكونوا في السي ام. tu vois. D'accord. ثاني حاجه البيزنس موديل تاعك il est pas encore très clair بلا فاصون اللي قدمته لنا. معناتها قلت بلي في الديبي باطل ومن بعد سي بايون. دونك انا السؤال الاولاني نقول لك في الديبي كيفاش راك حتعيش. داكور ما تنساش الشركه تاعك لازم كي ديماري تبدا تدخل دراهم. دونك ديماري بزيرو دينار وغير تصرف سي با لوجيك. دونك من الديبي il faut que tu aies une source de revenus claire. ça peut être la pub مي في الديبي ديجا كي قدمت لنا شغل فهمنا انا واش فهمت بلي 6 شهور ما كلش باطل ومن بعد باش تبدا دير الاخر بريميوم. اي ميم لا لوجيك تاع البريميوم تاعك ما فهمناهاش. اسكو بريميوم يمد لي اكسي ا دو كونتوني سبيسيال غير ليا ولا بلوس دو كونتوني. دونك on n'a pas bien compris ton business model. Le deuxième business model تاع la pub il est logique. 95% من البيزنس qui se fait sur internet c'est généralement de la pub. Donc c'est logique d'avoir de la pub. Mais encore une fois, quel genre de pub? Parce que نعاود نولي لا سيبل تاعك. اذا لا سيبل تاعك par exemple في challenge c'est bien sûr les étudiants etc. et surtout les lycéens وهبط c'est des mineurs. Donc ما عندهمش 18 سنه. Attention واش راك توري لهم comme publicité etc. Tu vois, donc tu peux pas te permettre de n'importe quel type de pub, n'importe quel produit, etc., etc. Donc fais très attention. Allez, je crois que tu تحدد la cible تاعك, la stratégie تاعك تبان. Troisième étape, في la technologie تاعك, le prototype تاعك يقول 50% à peu près 50% راهي واجده. Là aussi كي تقول 50% شكون اللي يخدم على la plateforme تاعك. Je suis en train de développer un des فرق او يديفلوبي فيها etc. Donc juste donne un petit شويه تاع détail plus. au pire حتوجد au pire ماكش حاب تمد لي ديتاي رانا 50% توجد من على شهر. donne une estimation باش نعرفوا بلي راك تافونسي. داكور. حاجه واحده اخرى كي تلحق لا بارتي تاع الكونتوني تاعك سي لا وين لا بارتي اي بي ولا لا بارتي ليغال في لا بلاتفورم تاعك. C'est le type de contenu اللي حيتبارطاجها في لا بلاتفورم تاعك وسورتو لي droits d'auteur حقوق النشر. معناتها لو كان واحد يسرق كونتوني ويبارطاجيه والسيد اللي مول الشيء ما يقبلش كومون سا سباس. شكون اللي يفيريفي وشكون اللي راح يريغولي الحاله. فهمتني انا بروف بارطاجيت لي كور تاعي وكتبت كلارمون في الدوكيومون اتونسيون نو با ديفولغي ويجي واحد كوبيي كولي حكيمه تما في البلاتفورم تاعك. بعد انايا نشارعك نتايا نشا ما نقعدش نحوس انا شكون لقيتها في البلاتفورم تاعك. دونك يا ان بوتي بوين ليغال اللي لازم سا سبو جوست اون ريغل ان بتي بوب اب في البلاتفورم تاعك كيجي خاطيني. Mais bon, il faut y penser, surtout la problématique des droits d'auteur sur les documents, surtout si les documents XABAT, etc. Donc, ça peut être très, très problématique. Voilà. Merci beaucoup, Youssef. J'ai fait le tour de mes remarques. Next team. Alors, Anina Hadar, Amira, je ne sais pas si tu es avec nous. N'hésite pas à partager si tu veux le feedback. Bon, j'ai pris les leads. Ah oui. Si tu veux te habiller Mouad, salut Mouad, ça va? Ça va. Il y a juste quelque chose, c'est que... Allô, Sofiane? Oui. Tout à l'heure, quand tu faisais le petit débrief, il y a Bienvenue qui nous a rejoint. Mais tant que tu parlais en arabe, je suis sûre qu'il n'a rien compris. Ok, je vais reprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, bienvenue. Je suis désolé, hein, je switch dans toutes les langues, mais bon, je pense que tu as retenu quelques termes, mais grosso modo, ce qu'on est en train de faire, c'est un workshop qui s'appelle... Je suis en train d'apprendre l'arabe, mais c'était un peu difficile. J'étais déjà Ouais. Je vais reprendre, t'inquiète pas. Alors, grosso modo, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle le hack ton pitch. Et l'idée, c'est juste de passer en revue votre pitch rapidement pour vous donner quelques conseils, quelques feedbacks pour en faire sortir ce qu'on appelle la focus map. En fait, cette focus map, c'est juste de vous donner les points forts et les points d'amélioration dans votre projet, dans votre pitch. C'est-à-dire que vous allez pitcher pendant 2 minutes. On va vous donner notre feedback en 3 minutes. Et ensuite, il y a Karim en fin de séance qui va repasser, qui va vous donner quelques points
quelques astuces pour juste faire un petit pivot ou améliorer votre projet pour qu'il soit plus scalable, pour qu'il va plaire pour le jury. Donc, l'idée, c'est de vraiment passer en revue votre projet d'un point de vue pitch, équipe, business model, stratégie marketing, votre technologie, la maturité de votre technologie et l'aspect légal et propriété intellectuelle de votre projet. Donc, voilà un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est vraiment de faire sortir ce qu'on appelle la focus map. Et comme son nom l'indique, c'est de vous donner les points sur lesquels vous devez travailler et améliorer votre projet sur les prochains jours. OK? C'est plus clair pour toi? Oui, oui, c'est plus clair pour moi. Merci beaucoup. OK, oui, oui. Top, merci. Alors, juste reste avec nous. Je vais arriver à ton projet pour citer ton nom. Donc, Mouad, je reviens vers toi. 2 minutes, 3, 2, 1, let's go. السلام عليكم. ماذا لو أخبركم أنكم تستطيعون حماية البيئة بينما تشربون كوبكم المفضل من القهوة؟ تذكروا هذا السؤال. Tout d'abord نبدأ بأصل المشكل. تنتج الجزائر حوالي 135 ألف طن من نفايات زيت الزيتون وحوالي 100 ألف طن من نفايات تفل القهوة الغير مستغلة. كذلك يتم إتلاف حوالي 10,000 هكتار سنويا من الغابات بسبب إنتاج الفحم أو الحطب. لذلك قمنا بإيجاد حل لهذا المشكل وهو خلق أو إيجاد منتوجات كما نقولوا الترناتيف لهذا أي منتوج يخرج من الغابة اللي هو الفحم، الحطب، الورق، كذلك ليزالينف. هذه المنتوجات منتجة عن طريق نفايات عضوية اللي هي تفل القهوة وتفل الزيتون. لي بروتوتيب تاعنا واجدين. قمنا ببيع منتوجات حوالي 180 باك في العيد اللي فات. الور طريقه البيع تاعنا هي دايركت سيل with providing of delivery due the amount of projects، يعني اللي يشري علينا ديريكت سيل نديروا له ديليفري على حسب لي برودوي اللي راح يشري الكميه. عندي تيم يخدم، عندي تيم انجينيور، جو سوي انجينيور انفيرونمون، عندي تيم انجينيور ميكانيك وانجينيور شيمي. نخدم في ثلاثه على البروجي هذا. خاصني ديمار لي ماركتينغ. Et voilà, j'ai comme je suis en cours de création de l'entreprise. Et voilà, avec le label de startup, je suis en train de créer de mon entreprise. Et c'est ça notre produit. Et merci. Merci beaucoup, Mouad. Alors, merci pour ta présentation. Donc, rapidement, merci pour... C'était assez clair. Moi, j'ai juste deux points que je voudrais revenir. Déjà, le work timing, c'est bien, parce qu'il faut respecter donc c'est très bien. Juste sur la partie qui m'a قلتها, je sais que je peux faire la partie état d'avancement في المشروع تاعك. Donc اليوم لازم تعاود تحمق شويه على l'état d'avancement تاع المشروع تاعك, surtout puisque راك tu es en train de créer l'entreprise. C'est de dire est-ce que قدرت تبيع المنتوج تاعك déjà ou لا, même si c'était dans l'informel. C'est très important parce que ça va donner beaucoup plus d'impact et de crédibilité للمشروع تاعك. قال بعنا ديجا ل 50 واحد 100 واحد 20 واحد تيستاو وعجبهم المنتوج تاعنا. ثاني حاجه في البيتش تاعك tu es en train de commencer. ما تنساش تحدد لنا كيفاش راك حتبدا وشنو هي طاقه الانتاج تاعك. معناتها راك حددت لنا باللي 135 طن في العام في الجزائر اكسيتيرا, مي نتايا بشحال راك حتبدا؟ داكور, جوست دي بتيت. قال حين نبداو دون اون بوتيت يونيتي في كراج, راح نبدا باوزين تاع 50,000 كيلو في العام. داكور, جوست باش نعرفوا المشروع تاعك كيفاش راك تيماجينيه. راك حاب دير اتولي صغير في كراج ولا حاب دير اوزين؟ باسكو جو تو بارل كوم سا باسكو تقول لك بديت تكري الشركه, دونك نورمالمون عندك فكره اون فيزيون على هاد لي بوين. داكور, حاجه واحده اخرى que je finirai sur ça juste par rapport à ton business model. Sur ton business model, juste est-ce que aujourd'hui la scalabilité تاعك ماشي مرتبطه تانيك بالنفايات اللي حتلمها تجمعها؟ tu vois, معناتها sur ton business model, il y a un aspect qui est la matière première.
باش يقدر يكون سكالابل. دونك يفو كو تخدم بيان هذا لو بوين باسكو اون فا نعاودو نوليو له بزاف. معناتها باش تقدر تبيع اكثر لازم يكون عندك دي ديشي اكثر. دونك تا سكالابيليتي الي لي انتيمون لي مع مرتبطه بالمواد الخام لي ماتيغ بروميير تاعك. D'accord. Donc tu dois من دركا commencer à sécuriser les matières premières تاعك باش تقدر derrière تنتج بزاف وتبيع بزاف. معناتها غدوه يجي كليون يقول لك خصني شي با 1 مليون دو طن n'importe quoi matière première tu vois. Eh oui parce qu'un client ماشي كاع الكليون يقول لك اعطيني كيلو زوج. يجي كان اندستريال يقول لك je veux je sais pas 50 000 tonnes chaque mois. D'accord. Donc juste l'aspect scalabilité تاعك هو مرتبط les matières premières. Voilà, c'était tout pour moi. Pour le reste, l'aspect régulation, donc il faut aussi bien comprendre la récupération des déchets, le tri et surtout les réglementations تاعهم. Parce qu'aujourd'hui, il y a des agréments, etc., etc. Donc sur ta roadmap, ça peut t'impacter de manière que les agréments en amont. Donc si tu fais aujourd'hui des projections, il y a des ralentisseurs qui s'appellent les agréments et les autorisations. Les قدروا de l'ouest. Donc il faut تاخذ بعين الاعتبار هذه النقطة. Voilà. C'était tout pour moi. Merci beaucoup Moad, يعطيك الصحة. Next team. شكون فريق محمد أسامة قارب اسكو معنا. محمد أسامة. واي راني نشوف فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك صافا بيان؟ الحمد لله. محمد عندك دقيقتين باش تقدم لنا المشروع تاعك ومن بعد نمد لك انا نونشيني 3 دقائق بالفيدباك. 3 2 1 اليك الخط. جينيرالمون في لي زوندروا ايزولي سور الكتريسيتي ولا لو غاز لي جون يستعملوا لو بوا لو شاربون لو غاز كومبينغ باش يطيبوا الماكله تاعهم. وهذا اللي يخلي اثر على البيئه ايمام يقدر يتسبب في حرائق اي دوطخ شوز. Notre solution, c'est de fabriquer des fours solaires. C'est quoi un four solaire? Le four solaire, c'est un four qui met عندنا في الدار, mais la solution هي يستعمل les rayonnements solaires, الإشعاع الشمسي, sans utiliser النار ولا l'électricité. Pour le moment, le projet RAF, c'est un prototype bug, mais le business model راح يكون نبيعوا ماتريو تاع لي كومبينغ اي تو, وراح يكون ثاني نخدم لي بيرسون فيزيك بار لو ماركتينغ اي لي بلاتفورم. نوتر كليون راح يكون الناس اللي عايشين في لي زوندروا ايزولي ولا يحبوا يحوسوا في لي زوندروا ايزولي, كو سوا لي بارك اللي يديروا لي روندوني اي ميم لي بلاج اي ميم لي روتي ولا لي صيادين. اي ميرسي. شكرا محمد. ميرسي بوكو على البيتش. على لك 40 ثانيه من كوتي تايمينغ سي توب. الوغ سيم مارك ليك نتايا ما هضرتناش على الفريق تاعك, ما قلتناش اسكو راك وحدك راك مع اون ايكيب, ما قلتناش ما انت واش قريت واش دير في حياتك. دونك ما تنساش هذه النقطه باسكو باش نقدروا نتعرفوا عليك ونفهموا شكون اللي راهم ورا هذا المشروع. داكور. ثاني حاجه في المنتوج تاعك بون رانا فهمناه, ولكن ما فهمناش جوست لا بارتي كما كنت نقول لها لواحد الفريق من قبل, وين لحقت في لي تيست تاع البروتوتيب تاعك. معناتها قلنا بلي درت ان بروتوتيب, مي اسكو تيستيت هذا البروتوتيب, اسكو مديت الناس يتيستيو هذا البروتوتيب وفاليداوه. دونك يفو توجور كي تهضر على ان بروتوتيب تهضر على لي تيست اللي درتهم ومع من درتهم. tu peux dire تيستيت البروتوتيب تاعي انايا وطيبت فيه جو سي با انايا مشوي ولا جو سي با, ولا قال درت البروتوتيب تاعي مديته للجماعه راحوا داروا به الكومبينغ وعجبهم قالوا لي قوه. tu vois. دونك خصاتك في البيتش تاعك لا فاليداسيون دو بروتوتيب اللي لازم تهضر عليها. داكور. ثاني حاجه سي بيان ايفيدامون لا كومباريزون بين لو فور سولير اي لي فور تراديسيونيل. معناتها كي تهضر لي على فور سولير نبدا نيماجيني بزاف عفايس. دونك لازم من دركا تبدا تكومباري بارابور ان فور كلاسيك. معناتها تقول بلي فور يطيب
في قريب نفس لي بيرفورمانس نفس درجه الحراره كان فوق كلاسيك يطيب نفس الجوده نفس الذوق نفس اكسيتيرا اكسيتيرا دونك توجور كم حاجه نوعا ما جديده علينا دونك لازم تمد لنا ريفيرونسيال ان روبير معلم اللي حنا باش نفهموا عليه وتمد لنا لا ديفيرونس. ثالث حاجه اللي هي في لا استراتيجي ماركتينغ تاعك alors c'est bien d'avoir choisi les routiers etc mais après faut faire juste attention c'est que تحدد bien le segment اللي حتبدا به باسكو بديت تدخل سي لي كومب الجماعه اللي يديروا الكومبينغ بعد تروح لنا لي روتيي et là tu nous as perdu donc مديت لنا نوعا ما l'impression بلاك حاب تبيع لتو الموند alors que l'idée le grand client c'est les déroule camping فهمتك des clients فهمتك mais tu vois tu l'as pas présenté comme ça قلت لي camping listed donc juste لازم نفهموا bien شكون هو المين كلاينت ولا شكون اللي تبدا به داكور باش ما تتلفناش. ثاني حاجه سي بارابور الاي بي تاعك دونك اسكو درت بروفي اسكو عندك عفسه ولا هذه ثانيك ما هضرتش عليها دونك يفودغا بونسي اذا ما عندكش بروفي اسكو تقدر تبروفتيه واذا ما تقدرش تبروفتيه ولا او موان تحميه ولا قال عندي ان ديزاين ولا اكسيتيرا اكسيتيرا داكور. دونك فوالا globalement sur mon feedback et حاجه واحده اخرى je finirai sur ça par rapport à ton business model c'est le price تاعو لازم تعطينا في toujours في نطاق المقارنه بالفرن العادي تاع الغاز ولا c'est quoi la en termes de prix c'est quoi la différence السعر راك حتبيعوا الجماعه تاع الكومبينغ مي اسكو حيستقام لهم 20 مليون ولا يستقام لهم شغل يشرو كويزينيير ولا كيما يشرو طابونه ولا اكسترا فوالا. Merci Mohamed, c'était tout pour moi. Donc j'enchaîne مع زينب. زينب est-ce que راكي معنا جداي؟ ماتر جداي. هل أنت في الاستماع زينب؟ Allô? Ouais, salut Zénab. Salut, ça va? Ça va, alhamdoulilah, on t'y a. La base, alhamdoulilah. Vous m'entendez bien? Ouais, top. عندك دقيقتين و let's go. Alors, monsieur le khair alaykoum, je suis Fouya Zineb, je suis ingénieure en procédés agroalimentaires et je travaille en tant que web marketer. اليوم جيت avec un problème اللي صرا لي واللي راهم يعانيو منه بزاف من les étudiants fraîchement diplômés في الجزائر اللي هو le chômage. En fait, les étudiants ne trouvent plus de travail dans leur domaine d'études. Effectivement, parce que ما عندهمش assez d'expérience terrain. Par-dessus tout, même quand ils ont des expériences et des compétences dans un autre domaine, ils n'ont pas de diplôme généralement. Pour résoudre le problème, j'ai pensé à créer une université. Bon, déjà, pourquoi pas? Our solution is called University of Modern Sciences Al Jazeera. It is the first online university in Algeria that offers for the students the chance to study majors and acquire skills which are up to date and which are demanded by the employment market, such as like digital marketing, entrepreneurship, cloud engineering, and so on. Of course, this will be done through the classical way. The student will choose to obtain a bachelor degree or a master degree, as well as they will be able to do it in their own pace and timing. The courses and tests will be available online, of course, and are provided by both teachers from accredited universities, also professionals. UMSA will generate profit through tuition fees that will be paid by the students. At the moment, we are on an idea stage, and we are working on creating the platform online, inshallah. Our needs to make this happen are to get the accreditation from the Ministry of Higher Education and to recruit teachers and people who basically believe in this project. At UMSA, we believe that your greatest investment is yourself. Thank you guys for listening. Thank you so much. Okay, merci beaucoup Zainab. You still had 20 seconds, so you're good. By the time, so my feedback, mon feedback par rapport à ton projet. Donc, on a très bien compris la problématique, on a très bien compris le projet, mais on n'a pas compris la valeur ajoutée et comment tu allais faire pour résoudre le problème. C'est-à-dire que tu as bien positionné ton projet sur une problématique il ne trouve pas de stage, d'emploi, et après tu nous l'as présenté exactement comme une université classique. C'est-à-dire que ce qui manque à ton projet, c'est vraiment la valeur ajoutée qui résout le problème.
la solution, tu l'as présentée comme une université classique. C'est-à-dire, Anna, personnellement, je n'ai pas vu qu'est-ce que tu offres de plus, à part des cours qui sont demandés dans l'industrie de terrain. Donc, il y a encore un petit truc, une petite partie de ton projet qu'on ne comprend pas encore. Comment tu résous vraiment le problème. Alors, ça se peut que ce soit le côté, et même la partie digitale, on ne l'a pas bien saisi. Quand tu présentes une université online, est-ce que c'est des cours live avec de vrais profs ou là, c'est des cours enregistrés où on pourrait accéder online. Tu vois? Donc, juste quand tu dis Digital University, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et surtout, sachant que tu es en Algérie et que Internet, elle n'est pas top partout. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas un point faible technologique et comment tu vas résoudre ça? Tani Haja, quand tu as parlé de students, est-ce qu'aujourd'hui, l'université TAC, c'est qui la tranche d'étudiants qui le segment d'étudiants TAC, c'est quoi les technologies ou les cours qui est-ce que c'est du digital, c'est du marketing et les autres spécialités? Ou là, est-ce que c'est tout? Donc, on n'a pas très bien non plus saisi le type d'étudiant que tu vises et qui est forcément lié au type de contenu que tu vas proposer, au type de formation et d'attestation que tu auras dans ton université. Et dernière chose, tu ne nous as pas parlé de ta team. Donc, tu t'es présenté, mais pas encore l'équipe. Et si tu as besoin d'une équipe, c'est quel genre de profil? D'accord? D'accord, merci Sophie. Là, donc, juste le petit truc qui fait que ça résout le problème et que ça puisse faire vendre ton produit. D'accord? Et Hadja Dokhra aussi sur ton business model, et j'arrive sur le terme de mes 3 minutes, donc je suis bon. C'est le pricing éventuel de l'accès à un diplôme de master, par exemple, dans ton université. Donc aujourd'hui, il faut en parler quand tu présentes un projet comme ça parce qu'on n'a pas de référentiel en Algérie. Aujourd'hui, comme Qraya Batal et que les écoles privées, l'Algérie, c'est ça le problème, c'est que tu n'as pas de référentiel. Donc, beaucoup d'étudiants ne vont pas avoir un référentiel de prix. Donc, tu dois aussi citer ce point. Parce qu'à part les grandes villes, par exemple, l'ESA, je ne sais pas, MDI, etc., il n'y a pas d'école privée qui donne des masters, etc. Donc, l'aspect référentiel et positionnement de prix, tu dois le citer aussi dans ton pitch. Je ne sais pas dans quel ordre de prix tu te positionnes. OK, merci beaucoup, Zeynep. Next team. Asdin, Saadi. Est-ce que tu es avec nous? Yes. Oui, bien sûr. Salam alaikum. Ça va, merci, alhamdulillah. Alhamdulillah. Asdin, عندك 2 minutes باش تبريزونتي لنا المشروع تاعك. Let's go. 3 2 1 top. السلام عليكم. انا عز الدين السعدي، انجينير في الالكترونيك. التيماتيك تاعنا اللي عندنا انجينير في الالكترونيك، راني خدام في الدومين ميكاترونيك. التيماتيك اللي عندنا هو نحلوا مشكل تاع بروبليم لي باركينغ ما كانش في الجزائر. لي باركينغ ما كانش في الجزائر، لقينا سوليسيون اللي تكزيستي هي في لو موند، سمارت باركينغ. سمارت باركينغ هذا يخلينا يسهل علينا لوبيراسيون تاع ستاسيونمون تلقى بالساهل، و لو مام طون ينقص علينا المساحه اللي لازم نقاريو فيها. البيزنس موديل تاعنا هو ابونمون. الناس اللي حابين يقاريو عندنا ابونمون بالشهر ولا بثلاث شهور ولا كما يحبوا، نعطيو له اكسي بسمارت فون ابليكاسيون و باش يقاري وين يحب. لي كليون اللي رانا انتريسي بهم هما لامبورت كي واحد عنده اوتوموبيل في لي غروند فيل، سورتو الموظفين، الناس اللي يخدموا من 8 ل 4، باسكو السمارت باركينغ تاعنا احنا ماذا بين نحطوه في الادارات، في لي زوبيتو، في حوايج كيما هكذا. نقدروا نخدموا بي تو سي ديريكت مع لي كليون يكون الباركينغ تاعنا، كيما نقدروا نخدموا بي تو بي ولا بي تو جي. الباركينغ تاعنا نمدوه للدوله ولا نمدوه للشركات ديريكت. التيم تاعنا بور لو مومون راني وحدي. نحتاج تيم يكون كبير، نحتاج دي انجينيور في الميكانيك، في الاوتوماتيزم، في الفينانس، في الديفلوبمون ويب، في الماركتينغ.
البروتوتيب pour le moment عندي des schémas عندي des calculs mécaniques des calculs هذا هما. Merci. Merci beaucoup, Azdin, pour ta présentation. Quand mazalik baqiya قريب 20 secondes. Côté timing, tu es bon. Merci pour ton pitch, c'était très clair. الفريق تاعك فهمناه. alors كاينه عفسه حبيت نتيري عليك شهر في الديبي. هذه الجمله قلتها بون المشروع تاعنا اللي اكزيست في الخارج بهذه لا فراز بنت لك شغل امبورتاتور. Tu vois, le concept, quand il existe à l'international, il ne faut pas dire que le مشروع تاعنا il existe à l'international. Il faut dire que on se différencie par rapport à nos concurrents par ça et ça et ça. D'accord? Donc, ردوا بالكم المصطلحات اللي تستعملوهم كي يكون منتوج كي اكزيست وعلى بالنا بلي اكزيستي على الانترناسيونال ما تقولوش المنتوج تاعنا اكزيستي في الخارج. نو قال المنتوج تاعنا هاو المنتوج تاعنا وهم لك لي بوين دو ديفيرونسياسيون لي فاكتور كي نو ديفيرونسي على لي كونكورون تاعنا. D'accord? Donc juste attention pour ne pas parce que بنت لي انك شغلك حتى امبورتيه ماكش تخدموا في الديبي تاعك. هو راح نديفلوبيو فيه. Mais la façon اللي قلتها ça m'a fait penser à ça. D'accord? Donc juste attention le choix des termes ou الجمل اللي تستعملهم. ثاني حاجه السمارت باركينج تاعك en fait فهمنا نوعا ما المنتوج ما فهمناش ثاني لي ديمونسيون تاعو. باسكو كي تقول لهم سمارت باركينغ وتقول لي السيارات tu as une grande problématique c'est où installer Matima. C'est-à-dire que est-ce que il a la forme d'un terrain de football, donc là on a un grand problème d'espace, ou là c'est plus un 3 mètres par 4 mètres ou là etc. Donc il y a le côté on n'arrive pas à le voir, à l'imaginer, bien à le comprendre. D'accord? Parce que d'après où je fahmt, c'est une structure les machines كبيره بزاف les تجي في la ville etc. Parce que قلت انت بروحك le grand problème في la ville c'est l'espace. دونك اذا ما تمدلناش دي زوردر دو غروندور على المشروع تاعك ما نفهموش كيفاش داير. Tu vois? Et حاجه واحده اخرى ثانيك ça me permet de reprendre la tech readiness تاعك, c'est de dire si demain راك حاب تبروتوتيبي لو بروميي الاخر تاعك كيفاش داير هذا البروتوتيب كيفاش راك تيماجيني فيه وشحال طاقه الاستيعاب تاعو. اسكو سي تاع 2 طوموبيلات 30 طوموبيل ولا 100. Tu vois ce que je veux dire? Donc, juste sur le prototype, maintenant je suis allé les détails. راك تشح بزاف. بون هذه خليتها الاخر نورمال لا فينال لا على بالي مي خبيت بزاف يا خويا. سي كاين لي ديتاي هذو معليش ما تجاوبنيش ما عندناش الوقت ما جاوبنيش يعني نمد لك برك فيدباك ماركي وما نعاودوا نهضروا عليهم 1 تو 1. داكور. حاجه واحده اخرى ثانيك في لا استراتيجي ماركتينغ تاعك. Tu as parlé de tout le monde et tu n'as pas encore parlé من البلديات والدولة بصفة عامة وشنو هما الدراهم اللي حتربحهم معك. Donc ça aussi c'est un problème ou c'est une partie prenante في المشروع تاعك. D'accord? Donc parce que البلدية حتكري لك l'espace مش حتمد لك. ما تنساش هذا لو بوين. D'accord? ماشي باسكو راك حتريغلي لهم بروبليم تاع ستاسيونمون كيمدوا لك كلش باطل. D'accord? Donc juste il y a un aspect légal تاع البروجي تاعك اللي هما لي كونسيسيون اللي يمدوهم لك. Est-ce que حين يمدوا لك لي كونسيسيون وعلاش يمدوا لك sur quelle durée etc. D'accord? Donc ça c'était brièvement le feedback تاعي على المشروع تاعك. Et voilà. Next team. Merci beaucoup Azdin. محمد سعيد عدي. اسكو معنا؟ وعليكم السلام. Ça va? وعليكم. Right. 3, 2, 1, let's go. Je m'appelle Adil Mohamed Saïd, je suis ingénieur en électronique. Avez-vous déjà eu des difficultés à trouver une place de stationnement? Une étude a prouvé que 20 à 30% de la population perd 20 minutes à trouver une place où stationner. On a résolu ça en développant une application facile à utiliser qui permet de trouver instantanément une place de parking libre. Moi et mon team, on a déjà développé le prototype, il est fonctionnel.
ce prototype peut être flexible et diverger vers une application de management pour les parkings privés. Voilà. Le prototype consiste à détecter les voitures. Alors, bon, voilà, tout d'être. D'accord. خليه صحيح. بعدك مازال عندك الوقت مازال باقي الوقت. Alors, le prototype consiste à détecter les nombres de voitures dans un parking et de envoyer l'information dans l'application, les places où ils sont libres. Et ça permet de mieux gérer les espaces pour ceux qui possèdent déjà un parking et qui veulent gagner, on va dire, plus d'argent parce que c'est en heure, donc une voiture ne va pas rester dans le parking toute la journée. Alors, on pourrait profiter de ces moments où la voiture n'est pas garée pour gagner plus d'argent. Ok, merci Mohamed. Bon, pratiquement 10 secondes. Merci beaucoup pour ta présentation et ton pitch. Merci beaucoup. C'était plus ou moins clair. Alors, الفريق قلت لنا عندك فريق ما قلتناش واش يكونوا واش يديروا شحال نتوما الله يجزي عليهم شويه نقولوا ما عليناش دوك ما تنساش توجور كي تقول عندي اون ايكيب سي كوا او موان لو بروفيل تاعهم شحال راكم شنو هو البروفيل تاعكم ثاني حاجه في البيزنس موديل تاعكم ما فهمتناش شنو هو البيزنس موديل تاعكم معناتها كيفاش راكم تربحوا دراهم قلنا بلي عندكم ابليكاسيون ما فهمتناش تري في الديتاي ما تجاوبنيش انا بدل لك برك ما عندناش الوقت مي تا كومبري اون ا با كومبري لو بيزنس موديل افيكتيف تاعكم كيفاش راكم تربحوا دراهم اسكو تبيعوا لا سوليوشن لي باركينغ تكريوها لهم تبيعوا لهم باغ نومبر دو بلاص اللي تريزيرفاو عندكم اكسيتيرا اكسيتيرا دونك سا سيتي با كلير دون طون بيزنس موديل ثاني حاجه اللي ما فهمناهاش دون بوين فيو اوبيراسيونيل في لابليكاسيون تاعكم سي كو اسكو لا سوليوشن تاعكم عفوا سي اون سوليوشن دو جيستيون دو فيل داتونت دون سيغتان فاصون معناتها تحسب شحال كاين وشحال خرجوا وتمد الاخرين ولا c'est-à-dire que moi ma question شنو هي لا ديفيرونس بين لا سوليوشن تاعكم وهذيك لا بارير اللي تطلع كي تخلص 5000 وتهبط اسكو ça fait la même chose ou là non donc il y a un aspect j'ai envie de dire opérationnel في la solution تاعكم vis-à-vis des parkings معناتها لازم تحكي لي ان سيغتان مومون لو بروسيس كيما الباركينغ يشري عليكم لا سوليوشن كيفاش تستاليوها عنده Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il dit client جديد, ok, فهمتها. Côté user, c'est يفتح l'application يشوف الباركينغ يجي ريزيرف. Mais côté هذا كيفاش parce que هو اللي يخلصكم فيها. C'est ça, c'est مول الباركينغ. Oui. Bah مول الباركينغ comment ça se passe avec lui? Tu vois donc هذه النقطة ما فهمناهاش. Alors que هو اللي يخلص donc لازم نفهمه. D'accord? Donc juste la partie أنا عندي باركينغ حبيت نخدم معاكم. تحكي لي هذا المقطع في البيتش تاعك حاجه واحده اخرى في لا بارتي ماركتينغ تاعكم on n'a pas aussi compris la stratégie تاعكم de commercialisation de la solution معناتها ما قلتناش وين راكم حين تبداو c'est quoi est-ce que testez la solution ou la مازال c'est quoi le type de parking اللي راكم حين تخدموا معاهم etc. donc il y a la partie commercialisation تاعكم اللي ما شفناهاش في البيتش تاعكم d'accord donc juste reprenez la stratégie le go to market تاعكم d'accord راكم عندكم prototype واجد c'est quoi next step مين راكم حين تبداو pour vendre votre produit d'accord merci beaucoup Mohamed يعطيك صحة next team parce que خلاص ولي 3 minutes تاوعي bienvenue salut oui bonsoir alors bien oui. Ouais, très bien. Tu as 2 minutes, top chrono. Let's go. Oui, bonjour. Moi, c'est Bienvenu Mkenger. Je suis ingénieur agronome de formation, entrepreneur de pratique. Moi, mon projet, c'est projet de collecte et tri de déchets plastiques et les déchets biodégradables en compost et les déchets plastiques en papier plastique. Comme problème, il y a le changement climatique, l'insalubrité, la pollution de l'eau et de
l'environnement. Comme solution, nous venons proposer une solution de recyclage des déchets plastiques en pavé plastique et les déchets biodégradables en compost comme engrais organique. Oui, notre projet est déjà au niveau de commercialisation, au niveau du compost et des pavés dans la ville de Bukavu. Notre business plan, notre marché, c'est les ménages, les institutions privées, les structures de l'État, la mairie. Comme concurrence, bon, nous avons notre équipe est constituée de 4 personnes. Il y a Agance Marcelin, ingénieur agronome de formation, Agance Irène Maroy, elle est économiste de formation, elle est chargée de la marketing. Il y a aussi Irène Nzigire Malian, elle est informaticienne, elle est chargée de marketing et vente et publicité. Notre business model, nous produisons 3 types de pavés. Il y a les pavés durs, les pavés simples et les pavés moyens, mais aussi nous produisons aussi les composts de haute qualité. Oui, c'est ça mon projet. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Tu avais encore 30 secondes. Donc déjà, bravo. Merci pour le respect du timing. Alors, sur ton projet, on a bien saisi le concept. On a compris l'équipe. C'était assez clair. Par contre, juste sur ton business model, ce qu'on n'a pas encore saisi très bien, c'était bien évidemment la partie coût de ton produit, combien ça va coûter, et surtout par rapport toujours à un référentiel qui est le pavé classique. Donc, tu pars d'un nouveau qui est issu de produits recyclés, etc. Donc, l'idéal, c'est que quand tu pitches, ne serait-ce que dans une logique de donner vraiment des points de différenciation en disant « mon produit », il est 20% moins cher, 30% plus cher, je ne sais pas. Donc, il y a un positionnement par rapport aux produits classiques qui existent que tu dois citer dans ton projet pour qu'on comprenne réellement au final qu'est-ce qui différencie ton projet, mis à part le fait que c'est issu de produits non recyclables. Parce que d'un point de vue client ou segment de clientèle, tu t'intéresses à des clients dont ce n'est pas leur principale, j'ai envie de dire, préoccupation, l'origine de ton pavé. C'est-à-dire, moi, je suis une commune, je veux faire des pavés sur mes routes. Je m'en fous un petit peu de l'origine. Ce n'est pas ça qui va te faire gagner des contrats si c'est vraiment des contrats avec le gouvernement. Certes, il y a des communes, des gouvernements qui aujourd'hui utilisent des produits recyclés, mais c'est très peu. Donc aujourd'hui, tu dois clairement mettre en avant tes facteurs de différenciation, mais hormis la partie origine de ton projet. Deuxième chose par rapport à ton business model, moi, je trouve que tu peux aussi te positionner sur d'autres segments clientèle que l'État, que le gouvernement. C'est-à-dire que rien n'empêche que tu te positionnes sur un segment de clientèle qui est les particuliers qui veulent mettre du pavé dans leur grand jardin, etc. Certes, c'est une niche, mais que eux, avec les moyens qu'ils ont et l'aspect environnemental va les intéresser. D'accord? Alors, tu peux aussi proposer d'autres business models. Bon, ça, je laisserai le soin à Karim d'y revenir pour hacker ton projet. Mais juste, le segment de clientèle que tu vises, tu dois proposer des facteurs de différenciation et les mettre clairement en avant dans ton pitch. Cinquième point, c'est la maturité. Donc, tu nous as parlé que tu as commencé à faire les pavés, etc. Donc, est-ce que tu as prototypé? Est-ce que tu as testé? Est-ce que c'est quoi en termes de propriété? Est-ce que c'est de la même résistance? Tu as testé sous 50 degrés, etc., etc. Donc, tu dois nous donner la partie juste validation de ton produit ou de ton prototype, dépendamment de l'état d'avancement dans lequel tu es. Dernier point, concernant la propriété intellectuelle, est-ce qu'aujourd'hui, ton procédé de fabrication, il a été breveté? On peut éventuellement le breveter, ou c'est un procédé qui existe, qu'on ne peut pas breveter, etc. Donc, juste ce point, ce serait sympa d'en reparler, ne serait-ce que de dire « je suis en train de breveter » ou « je pense à breveter », mais l'idée, c'est juste de nous positionner par rapport à la partie propriété intellectuelle. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. S'il vous plaît, Sophia, je peux intervenir pour des explications? Non. Merci.
on n'a pas le temps. Je suis désolé. Parce que on doit passer, mais de toute façon, Karim reviendra sur ton projet dans un tout petit moment. Merci. Et tu pourras lui poser tes questions. Voilà. Next team, Ouda Abbas. Est-ce qu'il est avec nous? Bon, c'était normalement l'équipe Taousmo, non? Non. Ouda Abbas. Ouais, ça Abbas. Oui. Ça va, Sylvain? La bas, alhamdulillah. Alors, dis-moi. Normalement, comme la team, nous, là, mais dès que j'avais un problème de travail. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, Abbas, avec 2 minutes, 3, 2, 1, let's go. Oui. Je me présente, Abbas, je suis entrepreneur et un gérant d'un parking. L'idée dans le projet Tanagarini, j'ai deux constats. Le constat de l'eau, c'est que les Algériens ne peuvent pas se placer mais qu'est-ce que c'est la station. Le constat de Zéouj, qu'il y a beaucoup de places vacantes, on peut l'utiliser, on propose à ce client-là. Nous, on est spécialisé dans la longue durée, pas la petite durée, parce qu'on a travaillé pendant 2 ans sur le projet. Alhamdoulilah, on a une plateforme, une application. L'application a 2 interfaces. Interface pour nos partenaires, les gestionnaires de parking. Où nous donnons les places, on va les louer à des clients avec un prix moins cher que le standard et aussi on optimise ces places-là. هنايا وين عندنا double contact مع le client et en même temps مع le partenaire تاعنا. وعندنا une gestion تاع une plateforme. La plateforme, elle va gérer tout. Les clients, combien de clients, chaque stationnement, où on va, et même les factures. Ça veut dire pas une simple plateforme, mais une plateforme de gestion complète aux clients. La troisième chose, on a presque le projet pour l'application sur le marché algérien. Normalement, la fin du mois, Inch'Allah. L'application, le projet était qui m'ont dit que فعنا l'INAP, عندنا نقول لك حقوق الملكيه وعندنا حقوق الفكريه ثاني تاع لوندا aussi l'entreprise elle a commencé هذا le mois. Alhamdulillah, on a essayé قبل ما نبدو d'un prototype في 5 parkings. On a remarqué que de longue durée fait un métro beaucoup plus que la courte durée. Et là, on a vu que la courte durée, malgré qu'il y a un potentiel qui est, mais les Algériens, on a une ponctualité, on peut faire gestion, on a les plateformes, ça coûte de l'argent. Alors, on a spécialisé dans le long durée et là, on a un potentiel. Merci, Abbas, je suis désolé. 2 minutes. Oui. Merci beaucoup. Alors, mon feedback, merci pour ta présentation. كيف الفريق ما هضرتناش بزاف على الفريق تاعك، شكون نتوما، واش من بروفيل، شحال راكم، دونك هاد العفسه ما تنساهاش. ثاني حاجه en termes de business model, donc فهمنا باللي c'est des abonnements اللي راح يتبيعوهم les utilisateurs. Mais est-ce que le propriétaire تاع الباركينغ كيفاش تتعاملوا معاه côté business model, ça on l'a pas compris bien في البيتش تاعكم. C'est-à-dire quelle relation عندكم d'un point de vue دراهم مع مول الباركينغ. D'accord? C'est-à-dire est-ce qu'il crée le compte que تخلصوه يخلصكم, et si oui, combien, comment, etc. Parce que ça d'un point de vue. D'un deuxième point, d'un point de vue stratégie marketing, sur quel segment vous allez vous positionner? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous positionnez sur un segment qui veut louer des abonnements, ou là, vous vous positionnez plus sur des gens à la minute? C'est sur la longue durée, c'est sur la logique d'abonnement, d'accord? Mais je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire, user story, je suis client, comment ça se passe? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu as continué à dire sur la longue durée, mais Anna, personnellement, je n'ai pas bien saisi. Tu vois? Donc, à un certain moment, n'oubliez pas juste de donner ce qu'on appelle l'UX, User Experience. Le détail. Tu es conducteur, télécharger l'app, tu crées compte, tu crées place pendant 1 mois ou là pendant 1 an, ou tu خلص. Tu vois, juste donner l'expérience hadia, nous faisons bien comment ça fonctionne, nous faisons كيفاش نخلصوكم, كيفاش تليبيرا l'espace, etc. D'accord? Donc, juste petit point hadia. ثاني حاجة sur la partie technologique de la solution تاعكم.
Alors, فهمنا بلي كاين la partie utilisateur et la partie تاع le parking. Alors là, généralement, c'est la question de l'interfaçage مع les solutions déjà existantes. C'est-à-dire إذا السيد عنده les barrières يطلعوا etc. Il y a un système de facturation etc. وين عنده la gestion des tickets et tout. Est-ce que نتوما تقدروا vous interfacer avec lui ولا لازم ينحي كاع l'installation تاعو وتجيبوا نتوما l'application تاعكم؟ Non, il travaille avec l'installation. ما تجاوبنيش juste ce petit point. Donc il y a un aspect dans ce sens-là qu'il faudra préciser dans votre pitch en disant vous avez un parking, toujours dire l'UX, vous avez un parking, téléchargez l'application, دخل le nombre de places اللي عندك, tac tac tac. عندك déjà solution, on se connecte avec elle ou la remettra ou la je sais pas etc. D'accord? Donc juste ces aspects-là par rapport au business model qu'il faudra préciser parce que c'est pas très clair de la façon اللي تقدم فيها. Voilà. خلاص وقتي. Je suis désolé, je dois passer à une autre équipe. Donc بقاتنا dernière équipe مريم نور. Est-ce que راكم معنا؟ Oui, تفضلي. عندك 2 minutes. 3, 2, 1, let's go. Okay. Donc, bonjour, so I want to start with the problem that inspired us to do our solution. So I have a friend that she do charity. She always work with the association and especially with the blind people. So she comes and tell me their stories, and she always tell me that their biggest problem is they don't feel themselves free. So they always need someone to help them to go somewhere, like a doctor, grocery, and etc. They always need someone to guide them. So here come our solution, Labrador. Labrador is a smart glasses, which it will detect in real time the object in the vision field of the user. So our product is a smart glasses, a headphone, application, and server. How it works? So the user will wear the glasses, which will take picture of his vision field. This picture, it will send it to the application, and the application will send it to the server, which will do the treatment, to the data, it will detect the obstacles and communicate it to the headphones. So our market opportunity. First, we will start with association, and after we will sell it to all Algerian and for international. So our product, the price of our product will be 61,000 dinar, and who's gonna pay the bill? The government, association, and the users. Miriam. Thank you, Miriam. I'm sorry I have to stop you, and that would be our last pitch, I guess, since we don't have much time. So very quick feedback. First thing, the team, always the team. We didn't know your team, either you're alone or not. Second thing, about your prototype. Where are you? Did you prototype something? Did you make a product or not? Do you have the technology ready? Did you test it? And did you have feedback from the users of the technology? So these things were not clear or lacking from your pitch. Third thing, I don't know if your clients are the right one. When you say that the government will pay for our service, I'm not sure about that. That's something we need really to maybe understand much better on the way that you're gonna sell your product and to who's gonna pay for it. So that's something it's not really clear about your product. And third and last thing, you need to talk about your IP, your intellectual property. Do you have
a pattern, don't you will you protect it with a pattern? Est-ce que tu vas le protéger avec un brevet ou pas? That's something you didn't talk about it, so we don't know if you can do it or not, but because if you can do it, that would be something very valuable for your project. That would be all for me. I still have 1 minute, but I guess that's it. Karim, you will have to go very, very, very fast to J'ai tenu mon temps, hein, c'est pas moi, c'est vous qui avez glissé à la base. Bon, allez, Karim, il est quel khat pour un tour de feedback very, very, very fast. Comme وجدان, vous êtes prêts? So, Anna, j'ai fait de la musique pendant quelques années, j'ai le souffle. Je respire du diaphragme, chez des poumons. Alors, déjà, bon, Sam remarque juste en termes de marketing, please, des noms, des logos. Faites un petit logo et un nom à tous vos projets. Donc, لازم تكون عندكم علامة تجارية ou un petit logo تاعكم pour faire en sorte que ça soit plus vendable et qui تهضروا باسم le projet. Parce que كاين بزاف منكم je connais les noms des projets, mais on n'en parle pas. Par exemple, Youssef Akana, Youssef Awena. Bon, déjà, Youssef, pour matcher bien dans les thématiques, parce que j'ai vu ta plateforme que vous n'avez pas prototypée sur Google Web. Déjà, ce serait bien de focuser à les enfants pour que ça matche bien sur les thématiques de e-learning. Parce que nous, dans la thématique de e-learning, on vise vraiment les bacheliers au Habot. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Après, question, est-ce que vous avez prévu de switcher vers une app mobile ou là? Si. برك malheureusement ما كاش les développeurs. Ok. Non, bon, après, peut-être qu'on en web app, c'est pas un problème. Il y a des solutions maintenant. Même Google propose des solutions pour que ça soit du web app. Donc, tu peux le faire. Après, je sais pas, le méthode درهم ولا le méthode درهم؟ لا ما عنديش دراهم ما كاش. ما كاش فقير. دوك كابابل كاش تسقسيني تقول لي كاش درت الهوست نقول لك درته بالباطل. لا بالي درت بالباطل. شفت. La question, non, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des solutions que vous pouvez acheter directement qui font déjà le job. C'est ça le truc. Ça vous fait gagner beaucoup de temps et vous êtes propriétaire. Par contre, j'ai vu la plateforme, tu as juste un knowledge, une base de knowledge. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir en fait les exercices, tu as vu les examens qui soient en fait transformés en QCM. D'accord. En fait, عندنا هاد ليدي. En fait, عندنا هاد ليدي في لي كونت بريميوم اللي حكيت عليهم. فوالا تسمى باش تجيب الدراهم. هذه هي لينوفاسيون. هذه هي شحال يجيب لكم دراهم. سي عندك شوف عندك الكونت لو كي سي ام تسمى قال باش بريباري ليكزامان ديال لو كي سي ام شغل هكا 100 بي تي باش تولي قوه. ودوزيام عفسه تعرف هذيك الهدا كي تكون تقرا وتحصل وتلقى تحق واحد يعطيك راس الخيط في ليكزارسيس هذاك. Get a hint. Voilà. هذيك هي الهدا, c'est que tu peux, c'est pas un cours particulier, tu vois, c'est juste je te mets en contact au bon moment avec la personne qui va t'aider. Style عندك une communauté تاع عباد قوه في المات قوه ما باش وشنو منا. En fait عندنا ثاني هاد ليدي ما باش اذا تعرف ستاك اوفر فلو. وي ستاك اوفر فلو ان فيت سي قريب هاد ليدي. انت عندك كيستيون راك حاصل في بروغراماسيون تو بوز لا كيستيون لي ديفلوبر يعطيك صح لي ديفلوبر لي فور في هذيك لا تكنولوجي يعطيك راس الخيط يعطيك راس الخيط. سي لا ميم لوجيك اي هذا هو البيزنس موديل تاعكم باسكو كاين عباد يفون شغل كنا انا ايماجين نخلص 20 دينار ويعطيني راس الخيط. في ال 20 دينار واحد اللي واجب يربح 15 دينار وانت تربح 5 دينار هانتيك راك تطلع. ايماجين شحال من واحد يدير راس الخيط. دونك سا بو ايت ان بيفو. دونك تاع لي كيو سي ام وراس الخيط كوم سا tu t'en fous des abonnements pour avoir accès à la base de knowledge. Sur la base de knowledge قبه c'est pas tout le monde qui دير شي با تاعك دير شي با تاعك في لي كيو سي ام
et الهاند هذاك راس الخيط. اكزاكتومون باسكو هذاك هو اللي ما تلقاش في يوتيوب. انا نقدر نلقى ديكور خرف صح. دونك سي با سا لو مي اللي يعاوني صعيب. او لي كور بارتيكولير سي بلو كومبليكي et ça dure et parfois moi j'ai pas besoin du cours, je veux juste celui qui me donne. نتوما وليتو جي تاع الفنيانين في القرايه اعطيني راس الخيط ما تهبلناش فاهم. دونك هذه هي عندك حنا ثاني كيما نتوما. دونك فوالا بوغ معاد يعطيك الصحه كريم. لا مزيان معاد هنا. وين راني هنا؟ تري بيان. اسمع معاد اون بارونتيز، شوف لا كيسيون البياج اللي بوزاها لك سفيان. حنا شوف كاين واحد البروجي لو ميم كو لو تيان اللي ربح لو تشالنج سي HRC في موا دو مارس، هما من بالشهر. سي ابوبري لا ميم ايدي. ils ont prototypé هو دكتورون. شوف كي يكون باغ اكزومبل كيما قال لك سفيان لا ماتيير بروميير تقدر تنقص باغ اكزومبل تاع باسكو تخلص سينو تقطع الشجر في الغابه. دونك ليدي سي با سا. دونك اون فيت il faut aller في طريق تاع البرودوي تاعكم ما تقدرش دير منه بزاف، لازم تزيدوا في لا فالور باش يولي مالغري شويه يدخل بزاف دراهم. تما ما نقدرش ندير بزاف ما يدخل بزاف دراهم كلي كنت ندير بزاف. دونك il faut pas تبقى شغل الفحم باش ندير به الشوا، il faut تروح في عفسه واحده اخرى. تيب نعطيك راس الخيط باغ اكزومبل نجم نرابل في لبنان باش تكون على بالك عندك سكيكدين مزوجين مع اللبنانيين مزوجين مع كلش سكيكدين. الو انا عندي لا فامي في سكيكدا هما يعبك يضربوا بزاف الشيشه، عباك الشيشه في الليل في الصباح في وسط العشاء في النساء الرجال الدراري كاع الناس ضرب الشيشه. المفيد هما زعما القوه يديروا لك شتا ديك العفسه حنا نديروا لك العفسه كحول هذوك ماشا. هما زعما العفسه يدير لك الجمره تاع الصح، الجمره تاع الشاربون. دونك كاين عباد يديروا يشعلوا الفحم ويدوروا عليك بالفحم ويديروا لك الفحمات فوقها. دونك الهده ديالكم سي كيما هذوك اللي يتباعوا مي ماشي كيما هما، سي بلوس دون زو لوجيك دو فحم بلوس فهم فحم بلوس هاي كواليتي. Ah voilà, donc c'est plus une histoire de comment on appelle ça, de packaging ou marketing qu'autre chose. Après c'est vrai que le hadda c'est l'odeur. Maintenant est-ce que كي تحرق هذا الفحم نقدروا نعطوا له باسكو انت واش دير ريكومبوزيه كي تعاودوا تخدموه. دونك كيفاش دايروا؟ لا انا ليدي تاعي سو سيت ديفيرون خلاص على واحد هادو. انا شفت المارك دو كافي ديك اللي تلوين تلوى هذيك انا شغل دخلتها في لا برودكسيون تاع الواحد. علاش؟ كما قلت بكري لاني كما قلت كنا نلقى نقص في المواد الاوليه منا انا القهوه الشعب الجزائري كونسومي القهوه. انا القهوه على بالي كون ماتير اورغانيك ما عندناش كما نقولوا ما عندناش ايفي نيجاتيف وكل شيء على. دونك دخلتها وعطيتها بورسونتاج وين البورسونتاج ده ما يبدلش كما نقول الكاليتي تاع الفحم هذاك. سي بور سا كيفاش الفحم تاعك كيفاش تخدمه؟ انا الفحم تاعي نحكم المارك دو كافي اللي هي كاينه ما شاء الله. معليش ما تدخلش في التفاصيل، راح كيفاش تخدمها؟ والبوماس ندخل بوماس دوليف باش نعطي الفحم الكو تاع الاوليف هذاك يعني وبعد تعبزها ودير شغل دي باستي هكا نديرها كاربونيزاسيون. خدمت واحد الفور دو كاربونيزاسيون خلاص. تسمى كيما زدت الزيتون ودرت التلوى بالك تقدر دير مع باش لو غوماغان لو تان مع باش دي زابو اروماتيك جوستومون قادر ناخذ من بعض بلي كولور ناخذ بلي والله لي زودار تاع حاجه جوستومون. وشوف زيد نعطيك راس خيط واحد اخر بيسكو نقدروا نديروا باغ اكزومبل الزعتر منا. كاين واحد دوكا اون مومون كاين واحد لي تكنيك تاع الطياب شغل بور دوني لو غو تاع شغل كلي مشوي في النار اللحم اون فيت يا شغل كيما دي سورت دو مقلات فيهم تقابي. دونك دير حبه فحم وحده في الوسط وتغلق. دونك سا لونفوم دونك سا لي دون لودور. دونك تيماجين تو بو دون سا tu vois ça انت هذيك انا نشري الباك تاعك نديرو في المقله يدير لي هذيك الريحه فوالا اوكي سي بون هاي جو هاد. شكون اللي كانوا معك؟ وما كان اسامه اللي دون لو فور سولار. Alors bon après je sais pas les pièges. Alors les pièges تاع لي كيسيون تاع الفور سولار تيب يقولوا لك كي كل الليل كيفاش نديروا والناس يحبوا يشعلوا النار في الليل
بون تما بريباري روحك دي كيسيون كيما هادو. مي كان هدا واحد اخرى ثاني بيسكو راح في طريق الفور سولار والبيتشينغ تاعك مليح باسكو تو دي الناس يخرجوا الغابات اي تو سا. مي ما تنساش كاين طريق سي جو في ان فور سولار جو بو شوفي دو لو دونك جو بو اتر un chauffage solaire aussi parce que je peux condenser la chaleur ونخبيها. mais je peux être aussi un sécheur باش نجفف الماكله. باغ اكزومبل نقدر نجفف طوماطيش، نقدر نجفف الحوت، نقدر نجفف بزاف عفاسي. دونك يا هذيك الطريقه اوسي في التروك سولار. مي سي فري كو البيتش تاعك دو ديبار في اون سورت كو راك تماتشي بيان في لا تيماتيك وين tu luttes pour éviter les feux de forêt. Bon. Après, il faudrait qu'on en reparle باش نفهم encore mieux la technologie تاعك pour voir si on peut lui faire plus de pivots. Pour Zineb, elle a parlé par exemple de faire une université en ligne. Alors, il y a eu des tentatives. Aujourd'hui, bon, après, je pense que pour aller simple, easy, c'est le business model Sofiane. Et je t'invite à faire une recherche sur Rocket Startup. Pardon, Rocket School. Rocket, like a Rocket School. C'est une startup française qui a développé vraiment un concept très, très innovant autour d'une pas, ils n'utilisent pas le mot université, mais une école qui te file un diplôme de master et tout ça. Sauf que هما الهدة القوة تاعهم c'est que باش اليوم تقدر تقرا في université لازم يكون عندك الباك، ولا باش تقدر دير ماستر لازم يكون عندك الليسانس. هما tu peux avoir le master تاعهم sans avoir de bac. Et c'est ça la grande force تاعهم. Ils ont développé tout un truc autour de ça. Donc essaie de te renseigner sur Rocket School. Rocket School, c'est une start-up française. Ça va t'éclairer, donner des idées pour pivoter Shuya. Après, l'idée pour matcher aussi par rapport au sujet Tana, ça serait bien de matcher aussi, pourquoi pas, la même logique, mais comme dans les lycées et CEM privés. Pourquoi pas, au lieu d'être une université fully digitale, soit un lycée ou là un CEM fully digital ou là un primaire. Tu as vu, ça fonctionne les écoles privées, que ce soit pour les petits ou les moyens. Donc, la fac, pivoter le lycée et tu verras. Et même dans cette logique, les profs, ça devient plus facile parce que les universitaires, les étudiants, des profs. Bon, je vais vite. Hein. Après, bon, Azden, pour la story du parking, si je me rappelle bien, et j'ai vu la présentation avec Azden, si je ne dis pas de conneries, normalement, c'était un parking à étage, l'Idor. Normalement, c'est un parking à étage que tu avais prototypé. Ah, c'est ça, Azden. Oui, هذاك هو وي كيما اللي كان في شامانوف. فوالا كيما كاين لي شامانوف. صح، نعطيك راس الخير ديريكت. شوف راس الخير ديريكت. في المكسيك انا شفتها، هاد العين شافتها، هاد العين هذه شفتها في المكسيك. في المكسيك كيف تيماجين بايزو في مكسيكو 30 مليون دابيتون، طوموبيل، هامات، خلوطه، كحل الراس كيما حنا، لي باركينغور كيما حنا، مخلطه كيما حنا. خطيك. هما واش يديروا؟ باغ اكزومبل عباد عندهم طحطاحه هكا في الحومه يكريها، انت تروح تكري طحطاحه لهذوك العباد. شنو العباد عندهم طحطاحه؟ يكريو طحطاحه وباك لحقوا هما مام يروحوا الديور القدم يقولوا خلونا حنا نريبوا الدار ونكسبلواتيو التيران بوندون طون داني، وباك حنا نخرجوا نخلوا لكم التيران فارغ، تما تربحوا نتوما تيران. شغل نريب لك الدار باش انت ابوندوني هذيك الدار، انت ما تخلصش قسط الرياب، راك فاهم؟ وانا في بلاصه نكري عليك التيران انت تخليني نستهلك. هما هكا يديروا، صوف كيقابروا دي تيران شغل في لافيل، شغل اللي في حيدره في اجي سونت وين ما كاش ستاسيونمون، فاهم؟ صح المفيد يقبضوا داك التيران وباك واش يديروا؟ تيران دوك لازم تطلع باش تربح لي نوم دو بلاص. الوغ هما يديروا حسابهم بالتيرن اوفر، صافي ديك لو نوم دو فواتور لي يدوروا في المضارب وين يكونوا، تسمى عباد ما يريحوش لونطون، تسمى نص ساعه. وهما البيزنس موديل تاعهم يفي اون سورت كو شغل كون تريح اكثر من ساعه يضربك البري للنيف، راك فاهم؟ شغل تخمك سوبر غالي الكريا في لا ستاسيونمون تما، باسكو لوبجيكتيف ما تستاسيونيش لونطون عندهم. وراك هما واش داروا؟ ماكسيموم دو بلاص في بلاصه وحده، سي دو بلاص. داروا شت كيما عندك في الميكانيسيان هذاك المونتاج اللي يطلع الطوموبيل، راك شايف هذيك العشاء افيرا، هما داروا قسم يطلع جوج طوموبيلات، شغل تطلع طوموبيل وين دوزيام سي تو، وباك يحفروا تحتها، يحفروا دونك يجوا يحفروا قسم طوموبيل. دونك عندك انت كي تجي تركب في الاولانيه ما تطلعش تهبط، كي تهبط تجي الدوزيام طوموبيل تستاسيوني هكا فوقك، باسكو على البروبليم باش ما يخلوش الناس المفتاح.
كي تعاود تطلع الاخرى تخرج والاخرى تعاود تهبط، كون تجي واحده اخرى تعاود تطلع تعاود تدخل، تسمى هذيك الحفره مخدومه باش تقدر تطلع وتهبط وحده باش تقدر تخليه يروح بلا ما يكون عندك المفتاح. دونك سي تا une superficie de 50 places, au final tu as une superficie de 100 places. Tu vois l'idée? Et si tu as une superficie de 100 places, l'idée c'est qu'au bout d'une heure, si les gens n'ont pas enlevé leur voiture, le prix de la location à la place, qu'est-ce que tu automobiles, c'est-à-dire que parce qu'ils bloquent les places, c'est comme le fast-food. انت فاست فود الناس ياكلوا بالزربه، ما يكون عندك طابله غير 5 طوابل ويبقاو لك يقصروا ويشربوا اتاي في 5 سوايع او يجيني فيك، دوك لازم يرفقشوا ويروح. دوك هما واش يديروا؟ قد ما تبطا تخلص غالي، فهمت ليدي؟ مي دوكو تي بلو اون تران فير كيما هذاك تاع شومانوف جبده، باسكو راك فاهم شحال يسقام هذيك العفسه تاع شومانوف. دونك هذه واش راني نحكي لك ساهل ماهل، تما تقدر c'est facilement plus prototypable et faisable et que ça coûte moins cher. Après, l'idée, c'est les terrains. Après, donc, sur les terrains, aujourd'hui, l'État a beaucoup de terrains. Je remarque à droite, à gauche, je suis tu as une installation qui te monte, te démonte. تقدر تقول لهم معليش هاد التيران ما تسحقوش بوندون 6 شهور، انا بوندون 6 شهور ندير فيها باركينغ. تقولوا لي بعد او بو 6 شهور تقولوا لي نفتقشين نبوشي نورمال، خلوني برك انا نستهلك باش انت ما تخلصش التيران. هذه هي الهدف، والباركينغ تاعك يتحرك. هذه هي تا كومبري ان بو ليدي عزدان. وي بون انا راني مبازي بوكو بلوس، راني مبازي على البي تو بي. سو انا واش نكونسييك روح في البي تو سي. بي تو سي خير، ضرب راهي تماك. ابري بي تو بي سي بوسيبل بيان سور، مي بي تو سي خير. لا ابري مي دابور عاود خمم برك لو باركينغ تاعك كيما وصفته لك دوكا باش ما تكون. البي تو سي ملي يكون في ليدي اللي عطيتها لك كيما اللي شفتها في جوج طوموبيلات. ابري البي تو بي سا مارش اوسي، ولا انت تعرف ديرها في البي تو سي. حدا ما تمنع زعما انت شركه عندك باغ اكزومبل، حنا كاين شركات هنا في بني مسوس في الفارما عندهم الدراهم، هما الباركينغ تاعهم يرفد غير 50 طوموبيل، اورك هما واحد 100 طوموبيل. بالانستالاسيون تاعك سا ديفيان اون سوليوشن، راك فاهم؟ ولو تبيع لهم الانستالاسيون تكريها لهم تما تلعب عليها، مي هذه سا دوموند ان بو دانفستيسمون سي تو. Mais c'est rentable. Après, c'est à toi de décider. Rien n'interdit que tu fabriques toi-même avec le device. Parce que tu as mécatronique. C'est normal. Oui. OK. Bon, je vais vite. Hein. Voilà, je te donne des idées. Après, Addi et Abbas. A priori, c'est presque la même idée. A priori, enfin, c'est idée ou la projet, on n'est plus à l'étape de l'idée. Mais c'est presque la même idée, si j'ai bien compris. Donc, du coup, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est en fait l'idée qui est le stationnement, c'est encore une fois les places, les marches, les parkings. Parce qu'une fois tu as les parkings, les places, ou tu gérer comme كان يقول عباس في الحبه سي با رونطابل، وتولي تبيع دي زابونمون. الوغ كاين الهدا، شو نعطيكم هدا اللي كانت تصرا في لي باركينغ في الجي سونت، حنا وين ستاسيونيو في تافورا. حنا كنا عندنا لابونمون نخلصوه مع باش دوكا راه واحد 700,000 في الشهر ولا ما باليش. هذاك الوقت حنا نخلصوا لابونمون، عندك بلاصه ريزيرفي تاعك كي تجي تلقاها. انا كنت انا نخرج على 7 تاع الصباح ما نولي حتى 7 تاع الليل، ومن داك ندخل برك سي تخيها نلحق على 4 على 3 على 2 نلقى بلاصه تاعي كان عباد فيها، ندير تقلاله. وباك مع الوقت مرقت باللي كانوا مرقوا باللي حنايا نبطاو، دونك كانوا يكريو لا بلاص تاعنا 2 fois. Donc ils vendaient plus d'abonnements qu'il n'y avait de place. Et ils jouaient sur ce fait que je pouvais utiliser l'abonnement تاع واحد. الضربه هذه هي. دوك اسمعوا مليح واش حنقول لك. وشوفوا شكون يدي ليدي. كاين هدا انا كريم دوكا عندي ابونمون في هذاك الباركينغ يا اخي هكا. شكون يمنعني انا كريم بوندونك انا مانيش مستاسيوني في البلاصه تاعي؟ وعلاش ما كاينش اون بلاتفورم اللي تخليني نعاود نبيع البلاصه تاعي في لا بلاتفورم ديالكم؟ ما باش ولا فهمتوني؟ بيان سور فهمتوا الهدا. ليدي سي سا نابورت كي نقول انا جيستيونير دو بارك ولا واحد عنده بارك، ميم عندك اون بلاصه. انا عندي في البارك تاعي عندي دي زيميغري وين عندهم بلايصهم قال لك اون بو لوي. حنا هنايا درنا معاهم
بص عباس ça coupe la connexion ça coupe الله يسهل عليك صدق ما تفكريهاش je sais pas ça coupe شويه عباس mais tu as compris l'idée je pense deuxième عفسه كاين هذه سي دي بيزنس هذه شويه صعيبه في الجزائر سي هذه تقدر تمشي مع لي شركات باسكو الشركات كان لي كونطرا تو سا سي جون بارلي لا دانا فوا لي ستوديون تاوعي انا قريت نقري من داك في الام دي في ليكول في دير ابراهيم. En fait, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs places de parking. Il y a plusieurs parkings dans le MD. Il y a un restaurant, un parking, un contrôle technique, un parking, un laboratoire. Il y a plusieurs parkings. كون جا بنادم واحد هو يستكلف كاع لي باركينغ هذوك كاع الناس يقدر يميتواليزي كاع لي باركينغ pour tout le monde. Et du coup, il peut générer plus de places. هذه هي الضربه. Ça veut dire que هو ما عنده هو يفي كوم هذوك اللي راك حاب تخدم معاهم نتاع عباس ولا نتاع تانيك عدي. Mais en fait, vous êtes un gestionnaire de parking et vous arrivez à mutualiser des mini parkings rares mais dans une حومه وحده. Donc par exemple حنا الطريق بين القدس ودير ابراهيم فيها يا ربي كيلو مي كون تجي تحسب كاين بالك واحد une dizaine ou une quinzaine de petits parkings chacun fait واحد 6 7 8 بلاص كون نتوما ترجيريوها من الفوق لتحت بالك انت تلقى روحك بين سونتين دو بلاص في هذيك الطريق sauf que ما يبانوش للناس و جينيرالمون يكونوا فيد. هذه هي الهده. Et à partir de là vous pouvez même imaginer un service de voiturette تما بنادم يفد عليك المفتاح يدير ستاسيونير. Voilà grosso modo. Alors pour Myriam le problème vraiment. Alors Myriam le problème c'est que tu es vraiment hors catégorie. Donc c'est très j'ai du mal à la faire matcher dans les catégories du challenge. Mais alors, ce que je te propose, c'est qu'on revoie après. Nous, on a fait exprès. Moi, j'avais vu ton projet, j'avais vu qu'il n'était pas dans la catégorie, mais j'avais préféré te garder pour que tu profites des workshops et tout ça. Moi, ce que je te propose demain ou après-demain, on fait une séance spéciale MAC, un an au Sofiane ou peut-être un an au Sofiane Amira, où on va essayer de comprendre ton projet, on va essayer de t'orienter spécial pour toi parce que vraiment, tu es hors catégorie. Et comme ça, il faut des raqada et on ne va pas chercher à t'orienter par rapport au challenge Hada, mais t'orienter par rapport au projet, c'est Fa'ama. Comme ça, au moins, tu vas gagner la séance de coaching. Ah, Camélia? Oui, bien sûr. Ah, nickel. Et pour terminer, bienvenue. On en a parlé déjà la dernière fois. Je t'ai donné une ou deux idées par rapport à ton projet. Mais il y a une autre idée, c'est aussi en fait, c'est parce qu'en fait, pour fabriquer les pavés, les équipements nécessaires pour fabriquer les pavés, ce n'est pas des équipements compliqués à fabriquer. Et généralement, c'est une logique de cric, de moule, de petits fours, etc. Je pense que vous avez tout à gagner à fabriquer ces équipements et à les commercialiser d'un côté, mais surtout, à les mettre à la disposition de gens qui fabriqueront pour vous les pavés. Ça veut dire quoi? Moi, je te donne les équipements. Toi, tu vas utiliser mes équipements sans les payer pour fabriquer des pavés que je vais récupérer de chez toi en priorité. C'est-à-dire pour qu'ils ne vendent pas leurs pavés à quelqu'un d'autre. Ça va vous permettre d'augmenter votre capacité de production de pavés et d'être une sorte de grande usine. Voilà la grande idée. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je vais très vite parce que je suis obligé. S'il vous plaît, Karim. Oui, bienvenue. Concernant mon projet, parce que c'est un projet que j'avais déjà commencé et mes produits sont déjà sur le marché, mais je voulais améliorer le système de production. Parce que quand je produisais dans le système artisanal, en utilisant les moules et les fours artisanaux, il y avait une partie de la fumée qui sortait dans la nature. Et qui est toxique. Oui, qui est toxique pour l'environnement et pour les travailleurs qui travaillent pour la production. Alors, j'ai mis en place un prototype, une machine qui peut me faciliter à produire les pavés écologiques à 100%. Comment? Avec les mêmes fumées qui se dégagent de la nature, j'ai mis en place cette machine me permet de capter les mêmes fumées, je les convertis une partie en liquide qui se transforme en carburant et une partie qui n'est pas transformée en liquide, en gaz, qui peut être comme... Ça me permet encore de l'utiliser comme énergie pour chauffer mes plastiques dans les mêmes récipients.
C'est ça les systèmes que je suis en train de mettre en place comme innovation dans les systèmes. C'est ça, c'est ça. Parce que les mêmes fumées que je dégage pour polluer l'environnement et pour être toxique à mes travailleurs. Exact. Et c'est ça le grand problème. Ce n'est pas le moule, Oui. ce n'est pas le cric, c'est la fumée. Tu as très Oui, bien compris le sujet. Mais après, tu as compris l'idée du business model. C'est que le problème du pavé en plastique recyclé, c'est que tu ne peux pas faire face à la force de production du pavé classique. Donc, pour pouvoir les gagner, il faut que tu aies cette capacité d'avoir comme une grande usine sans l'avoir. Parce que si tu commences à construire une grande usine, ça va te coûter trop cher. Donc, il faut que tu ubérises, le mot c'est ubériser l'usine. Et en fait, tu vas ubériser les petits espaces, les gens, les trucs. Mais les gens, tu ne peux pas leur demander d'acheter des équipements. Alors, ce que tu peux faire, c'est de leur mettre à disposition des équipements comme de la location-vente. S'ils veulent l'acheter à la fin, ils l'achètent. S'ils ne veulent pas, toi, tu la récupères et tu pars. Mais le plus important, c'est que quand ils produisent des pavés avec les machines que tu as, tu vas leur payer le coût de la production des pavés et de la récolte du plastique. C'est ce qui va te faire gagner de l'argent. Et le fait d'avoir des machines et des gens qui fabriquent des pavés, ça va créer des gens qui vont récupérer le plastique et venir le mettre. Après, bon, le grand problème qu'on a par rapport à ce sujet, c'est que bien évidemment, tu comprendras que ça ne matche pas très, très bien avec les thématiques du challenge. Moi, ce que je te propose, comme j'ai proposé à Mélim, c'est qu'on fasse encore une séance spéciale avec toi par rapport à ce sujet dans ce challenge, hors les autres sujets qu'on a avec toi. Et on va voir si on arrive à faire un pivot pour que ça rematche dans les thématiques du challenge, pour qu'au moins vous ne soyez pas éjectés parce que vous êtes hors thématique. Voilà. Donc, je suis désolé, je dois m'arrêter là parce que, avec plaisir, l'équipe. Pour moi, le problème, c'est que je ne sais pas encore si mon produit est le biofertilisant ou un petit installateur mobile de produits. Pour répondre à Nawel, ton produit, c'est le biogaz, c'est le fertilisant. Donc, voilà, il est 19h50. Il me reste 10 minutes pour sortir du bureau fermé, prendre la voiture, arriver à la maison avant de me faire embarquer par la gendarmerie à cause du couvre-feu. Non, ما كاش منها واحد ما يمسني واللي مسني نقلبها. Bon, allez l'équipe, bonne soirée. J'espère que comme je suis à la séance, ça fait avancer un peu le sujet. Si vous avez des questions, bien évidemment, بيناتنا le WhatsApp, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra. في ما بين ما عندكم البيتش تاعكم بريزونتيوه نعاودوا نتلاقاو كاع كيف نهار الجمعه ان شاء الله ونهار الحد vous aurez les pitch. Nour et Nanas vont partager avec vous le programme, comme ça vous aurez كاع le programme. Et entre temps je vous dis bon courage, صحه عوايش لكم. ما تنساوش اللي لحقوا 700 و 1000 دينار، سي 701,000 دينار النصاب. ولا لحقتوا النصاب خرجوا الزكاه يا جماعه، نعلوا الشيطان 2.5%. النساء اللي عندهم لي بارور وما لبسوهمش ويفوتوا 700,000 دينار خرجوا الزكاه، اتقوا الشبهات وربي ان شاء الله يعوض لكم ويضاعف لكم. هذه هي. الي بقوا على خير، تري بيانتو ان شاء الله. في الامان.